परम प्रेम ठाकुर परम करुणामय गुरु परिवार समस्त आलोचन मोर प्रतियोगी प्रणाम। ये पवित्र विशेष सत्संग उत्सव समस्त को मोर आशीर्वाद। ये विशेष सत्संग उत्सव सारा पृथ्वीर प्रति कोण कोण पालित हो समस्त अवगत ये उत्सव विषय श्री ब्रह्मांडर जन्म उत्सव परम प्रकृति प्रकृति भी आज सजई श्यामणीमा से विशेष मुहूर्त परम प्रकृति जन्मदिन ठाकुर कहते तुम ठाकुर जदि नारी रूप जन्म होता जो रूप ही था से रूप हूँ पर्व ठाकुर पुणी कहते पर्व नथिले मोर जीवनटा एत सरल सुंदर ही न था पुणी पर्यंत बयस ठाकुर कहते पर्व तुम साथी मोर के मतांतर हो परमा कहती जे तुम तो जहाँ मत मोर तो से मत मोर मतर अंतर केत है मतांतर हम एमती टुकटाक कथा कही शेष करनी आज ये विशेष सत्संग ये श्री श्री परमा जन्म उत्सव से आसनी आज जाजन कर भाषण देवाई आसी घर को फेरी आसी पिला बड़ हेले रोजगारिया हेले से घर कथा चिंता करे ठीक सेमितिया मुझे घर को आसी मोर जन्म तो ये द्वितीय जन्मदिन ठाकुर दीक्षा नहीं मुझे कमी ठाकुर कथा प्रति घर भितर जमी संजीवित हम प्रति घरे जमी पुरुषोत्तम प्रतिष्ठा हम से आशा नहीं बारंबार पड़े आसे तो कहबार कथा आज श्री बड़मांकर जन्म तिथि उत्सव दिवस उत्सव तो पृथ्वीर प्रति कोण पालित होती भी पालित होजे पूर्ववर्ती वक्ता से कहते सुंदर भाव में उषा कीर्तन ठूँ आरंभ कर आज विशेष सत्संग ये विशेष सत्संग भी देखुची किसी आंकरिंग करने पड़ूनी सोमठ कार्य कि भजन गाया कथा कीर्तन करने कथा सुंदर भाव में कार्य परिवेशित हो सारी बहुत सुंदर है पिलादिन से कथा आज तुलना कले बहुत कथा अतिक्रम करते जी अतिक्रम करते भावी बोधे गोटे पाली गरड़ा भाया गोटे इंचेरी भी नुह बहुत अनंत कथा आमको अतिक्रम करा पड़ो माँ जन्मदिन प्रति घर माँ जदि माँ आदर्श को अनुसरण न करती ठाकुर प्रथम वाणी जे पढ़ाई अर्थमान दश इत्यादि पाइबा आशा मत ठाकुर चल भक्त बनी सावधान तुम ठाकुर जाग्रत नहे कहीं तुम केन्द्र भी नुहति ठाकुर भी नुहति फाँकीदे से आनी पाइब ये ठाकुर प्रति गोटे जाग्रत होगा पड़ा आमको ठाकुर भाया हवा पड़ो श्री श्री माँ को भाया हवा पड़ो प्रति घर माँ यदि कथा खाली माने जाजन भितर भजन भितर खाली रखिदे हेनी प्रति कथा को निज भितर से अनुप्राणित करा पड़ो निजी आचरण में सिद्ध करा पड़ो ताहले ही आमर ये पूजा ठीक हम ना ठाकुर गोटे बाणी अच्छी चलन हरा चलन पूजा बंधा पूजा से जाता आदर्श संगठन अधिक चलन बर्धमान से जाता तथा चलन हरा चरण पूजा चलन हरा चरण पूजार मूल्य किसी ना किसी भी लाभ ना किसी मिलनी से खाली एमती टे ना शांति पाइबा ये सत्संग को आसिले ये अध घंटे घंटे आसिले बसले खुशी लगे कि घर भर को गले घर माँ मैंने जब सेमती ठाकुर
ଚଳନୀରେ ଯଦି ଚଳୁନାହାନ୍ତି ବା ମାଆଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଯଦି ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଉନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଘରଟି ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ରମଣୀୟ ଏବଂ ଏ କଥା କ'ଣ ଅଛି କେତେ କଥା ଏଟା କିଛି କହିକି କିଛି ଶେଷ କରି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଏବେ ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହବ କି କ'ଣ, ଏମିତି ଶ୍ରାବଣ ପରିକ୍ରମା ଚାଲିବ ଏ ମାସ ସାରା। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆଦର୍ଶ କଥା ଯଦି ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଯଦି ଆମେ ଅନୁରଣିତ ନହେବା, ଆମେ ଯଦି ଚଳନରେ ନ ଚାଲିବା ତାହେଲେ ସବୁ ବ୍ୟର୍ଥ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯେ ବିଧିବିଧାନ, এই যে দীক্ষার কথা, সত্যর কথা, এই সমস্ত প্রতিটি লোক যেমনি প্রতিটি ঘরে টিকি টিকি পিলাମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ଭିତରେ ଯେମିତି ମାନେ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯିବ, ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଏ ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ହେବେ। ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ କେମିତି ଚଳନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କେମିତି, এই କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଆଲୋଚନା ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ এই ପିଲାମାନେ ଟିକି ଟିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ଆମେମାନେ ତ ଶିଖିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପଏଣ୍ଟ, ଯେଉଁମାନେ ପରିଣତ ବୟସ, ଯେଉଁମାନେ ଶିକ୍ଷା ଲେଖା ପଢ଼ା ସବୁ ଶିଖିଲେଣି, ଠାକୁରଙ୍କର ଏଇ ଆଦର୍ଶ କଥା ଏଇ ସବୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିଯିବା କଥା। ଠାକୁର କୋଉଠି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, କୋଉଠି କ'ଣ କାମରେ ଆସିବ, এটা ସବୁ ପଢ଼ିକି ନିଜ ଭିତରେ ଏଇଟା ସବୁ ଗୁନ୍ଥି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ଲାଭ କିଛି ହେବନି। हजार प्रार्थना करी, हजार पूजा करी किसी भी लाभ हेबनी। चौकी भितर एटा फुटाइବାକୁ पड़िବ। मो घर कथा मोर पिला माने 12 वर्ष रहिଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୀକ୍ଷା ସତ୍ୟରେ କାଳେ କରିଦେଇଛି। ସେ କୋଣ ପରେ କୋଣ କରିବ ନ କରିବ ଏଟା ପରର କଥା, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଦେଇମାର ଯେ ଗୋଟେ ସାହସ ସେଟା ଆମ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମିଶିକି ମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁ ପାଣି ନେଇଛୁ ତାଙ୍କର ନାଗେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର ନାଗେ ଦାଦନ କରିକି ତାଙ୍କର ନାଗେ ଭୂତ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ତ କୀର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ହେଇଛି। ଏତିକିରେ ଆମର ଜୀବନ ସୀମିତ ନୁହଁ, ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ରାସ୍ତା ଆମକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରତିଟି ଘରେ ଯଦି ଦେବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ନହେଲେ, ପ୍ରତିଟି ଲୋକ ଯଦି ଗୋଟେ ଅସରନ୍ତି ବୟସ ନେଇକି ନ ବଞ୍ଚି ପାରିଲା, ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା, ଠାକୁରଙ୍କର ଅନୁଶାସନ ଏସବୁ କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଠାକୁର ତ କହିଛନ୍ତି ଯାହା କହିଯାଇଛି ତମେ ଯଦି ଠିକ୍ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳ ତାହେଲେ ମୋତେ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ এই যে ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସମାଜର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ଏଟାକ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ହେଇଯାଉଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କର କଥା, ଶାସନ ସଂସ୍ଥା ଯାହା ବି ହଉ, ଯୋଉଥିରେ ମଥା ଖେଳାଅ ନା, ଜନ୍ମଦାତା ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ନହେଲା ଦେଶ ହୃଦୟ ଟିକିବ ନା। এটা বিরাট বড় কথা, ଯୋଉ କଥାଗୁଡ଼ାକ କହିବାକୁ ବି ସାହସ ହଉନି। ସମାଜର ଏଇ ବିରୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ସାହସ ହଉନି। କାଳେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, କ'ଣ ଇଏ ହେଇଯିବ, କିଏ କ'ଣ ଭାବିବ, କେତେ କଥା। ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏସବୁ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ତ ବିଶେଷ ସତ୍ସଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ এই শ্রী আচার্যদেবଙ୍କ কথা হয়তো লম্বি ଯାଇପାରେ, 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 3 ଘଣ୍ଟା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପୁରା 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି। ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ରାତି 9ଟା ପରେ ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ରାତିରେ ବସେଇ ଏମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଚାର କରିବାଟା ଠିକ୍ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦେ କୁସୁମ